Sige. Guys, manadyo akong operasyon guys. Sana guys, makabalik na po pasingot guys. Humingaw na kong tula guys. Guys, buhay kayo kung tayo guys. Kitagtag o opera guys. Tiil o barikos? Tiil yun eh. Barikos. Isang meron video guys. Nagpupak mo guys. Sakit, Dad? Sakit guys, pero tiis guys. Kaya gusto ko mabalik kong 3 points. Kailangan mo daw mag-diet daw. Kaya naibog ko sa kong mga pari sa Ligos guys. Siga putula guys. Ako guys, wala nagitan guys. Wala nang nahot. Yes, I love you. Di, pasal yun. Sakit?